sa iyang coefficients. So what is retaining wall? So retaining wall is special type of structure na siya built to hold soil or other loose materials in place when ang ground level is mo change. So normally, ang soil wants to move downward or sideways kay it is because of the gravity. So kung mag-excavate mo og kanang slope or mag-create og basement or mag-backfill to raise the level, so ang soil will naturally push against the vertical face of that cut, which is ang kani nga push again mo ni siyang tawag nga lateral earth pressure. So ang main job sa retaining wall is sila ang mo resist sa pressure and sila pod ang mo keep sa soil which is mas stable siya no. So ang lateral earth pressure can come from different sources. So most commonly it comes from earth filling or backfill. But it can also be caused by liquid pressure. So kanang groundwater or stored water behind sa kanang retaining wall. Sand or uban pod nga mga granular material. So in fact, ang water, it can also make the pressure much stronger. Kay ang iyahang wet soil mas bugat siya kung i-exert pa gyud og extra force. Mo nang good drainage is very important in retaining wall design. So earth retaining structures are engineering structures built to hold back soil, rock, or other materials at different elevations. So in simpler terms, they prevent soil from sliding or collapsing when there is a change in ground level. Ground level like when you cut into a slope or build a basement. So ang earth retaining structure, so mag-imagine mo nga kanang nag-excavate kibali mo og slope for you to make space sa basement, road, or parking area. So without support, ang soil would naturally slide down or mo collapse because sa gravity without retaining wall. So retaining structures, they act like a strong wall nga mag-hold sa soil. Sila ang stabilize the soil. So they also prevent landslides, erosion, og soil movement. So kani nga mga structures, they are essential whenever ang mga engineers or kita kailangan mag-create og kanang stable space on sloping ground or maintain different ground level safety, no? So in short, they allow us to shape the land for construction projects while keeping both soil o mga nearby structures secure. So ang main purpose sa earth retaining structures is sila ang mo keep the ground safe and usable. So first, they provide stability no by stopping soil from collapsing or like kanang washing away, especially sa mga sloping areas. So this is important to avoid erosion o kanang maka-damage sa land. Second, they make space creation possible. So without them, kaning mga earth retaining structures dili ta maka-build og basements, parking areas, bridges or roads or kanang road ay dalan nga naa sa uneven nga ground. So third, they ensure safety. So ang siguro first gid ana no is ang safety gyud kung mag-design ka. So gina-ensure gyapon ang safety by protecting both people and of course structures from dangerous soil movements o mga kanang landslides, especially landslides. And lastly is retaining structures which are also built for aesthetics. So in landscaping, no, for example, maka-help gyapon sila create ang kanang limpyo o level areas like mga terraces or like gardens nga dili lang only chada pero functional gihapon. So in short, kani nga mga earth retaining structures are built to make the land stable, useful, safe o pang-aesthetic. So natay as you can see diri natay types of earth retaining structures. So first is the gravity walls, then cantilever walls,
sheet pile anchored and mechanically stabilized earth or MSE walls. Pero sa kanang problem solving or example nato later is kanitang sa cantilever nga sheet pile o anchored sheet pile. So first type of earth retaining structures no ang gravity walls. So kaning gravity retaining walls sila ang mo resist they resist the push of soil mainly sa ilahang own weight lang. So like dili gid siya uh, i ikuan sa soil no. Own weight lang siya. So the heavier o wider ang ilahang wall sa bottom, the more stable it becomes against sa sliding o overturning. So kay ang soil, it naturally pushes sideways, 'di ba? Lateral earth pressure. So ang wall dapat massive enough to counter that force. That is why wide ang nasa yahang bottom. So sa kaning kung ang mga engineers mag-design sila ka ng gravity retaining wall, gina-careful nila tuon kung unsaon pag kung ginaunsa ang ginaunsag push ang soil against it. So ang main concern is sliding, overturning, o bearing. So sa sliding, it happens when ang soil pressure pushes the wall forward along its base. So basically, ang kaning whole wall kibali is move forward. Mo na ang sa sliding. As for the overturning is when ang wall is mo tip over like a lever because ang soil force is stronger at the top. So ang kaning overturning ano kibali matumba o mabaliktad ang iyahang wall. And for the bearing, it refers to the possibility no sa heavy wall sinking sa soil if ang ground beneath is very weak. So to prevent these, ang mga wall is made wider at the base and shape to balance forces and sometimes placed on strong foundation. So sa bearing again, if dili ra pud kaayo strong ang imuhang soil no, so musink gid siya. So drainage is also added to reduce water pressure. Since ang water sa soil is mo increase, gina-increase niyang yung pushing force against the wall. In a while, class. Okay. Dito sa cantilever wall. So, ang cantilever retaining wall is made up of two main parts. So, ang stem, which is kaning vertical wall nga nag-hold back sa soil, and base slab dayon, which is kaning horizontal foundation sa bottom. So, ang base slab na ay duha ka section. First is ang heel, which lies under sa soil being retained, and muni ang heel, no? And ang toe which extends in front of the wall. So kaning L or wait lang class.
Okay, so asa na 'to 'no? So ang base slab na siya, again duha ka section, heel mo na 'tong heel and mo na ang ato ang, toe. So ang L natay L og T-shape nga maka-give sa wall leverage. So it can also resist the pressure sa, soil more efficiently compared sa simple nga gravity wall. There's a counterfort or buttress retaining wall. So ang counterfort retaining wall is basically improved version lang siya sa cantilever retaining wall. So instead of just kanang mag-rely lang sa stem o sa base, napud siya additional nga triangular shaped walls, which is mo ang tawag nga counterforts, which is attached to the back side. So as you can see there is a picture. Mo ang difference sa counterfort ug buttress, ang counterfort is na siya dapit ang iyang triangular, shape nga wall is naa siya dapit sa backfill, basically nasa backside. Ang kani sa buttress is naa sa atubangan, in front of the wall nya naman dire itong backfill. Naa siya sa front side basically ang atong buttress. So kani nga picture, ang kani nga retaining wall is ang buttress retaining wall. So, ang counterforts, they are cast as one piece of monolithic pud ni siya, no? With the main wall of base, making the whole structure much stronger. So, ang counterforts, it also acts like a hidden braces or arms nga nagtie sa stem, which is ang vertical wall, o padulong sa base slab. So, kani maka-reduce ni siya bending o shear stresses sa main wall, which allows the structure to carry higher soil pressure. So in other words, counterforce is ga-share ni siya load para ang main wall is dili ra kay siya, murag mabuhat nga baga kaayo. Next is the sheet pile wall. So ang piled retaining wall is, mo ni ang is made by driving reinforced concrete piles like kanang mga like long column-like structures side by side into the ground. So ang piles stand next to each other closely enough to form a continuous barrier that holds back soil. So as you can see diri is dili ra kay siya taas. It's because gikuan gina siya sa ubos. Murag kanang gisusog gyud og kaayo ba gi-push siya towards sa ay kanang sa soil para makakuan siya gyud og maka-hold gyud siya sa pressure. So rely sa weight like katong sa gravity walls or like wide base, nga slab like sila ang more resist og earth pressure because ang pulse again will go deep into the soil. So, the deeper gina ginabutang yun, the stronger it becomes sa pag-resist sa soil which tries to push it forward or overturn it. So like imagine nga kanang row of sturdy fence posts buried deep in the ground to stop the soil from moving. So ang kanang piled walls class, they are very useful in places with kanang mga soft soil or spaces nga limited ug wide base is kanang dili kay possible. So they are also used in deep excavations where ang vertical space is kailangan ma-maximize such as kanang underground basement ug tunnels. Next is the anchored retaining wall. So ang anchored retaining wall is man siyang special type of wall nga na ay extra support from anchors or tie back. So kani nga mga anchors is mo siyang hidden roots kibali nga nag-extend sa soil behind the wall, which provides strength against soil pressure. So kani nga design is used when ang wall itself is thin or when there isn't much space to build a wide base like sa gravity or anchored walls is very effective sa pag-resist both sliding forces, which is mo again ang soil nga nag-push sa wall forward and ang kaning overturning nga forces.
So by tying the wall back into the ground, no, the pressure is spread deeper and more widely, which makes the whole system stable even for very tall walls. Although nagyan man siya overturning, pero at least makahold siya. It depends on the soil pressure. Now, lastly is the mechanically stabilized earth or the MSE retaining wall. So, ang MSE retaining wall is muna siyang modern type of retaining structure nga ga-use og soil and reinforcement together to create strength. So, instead nga mag-rely sila sa kanang thick concrete wall alone, ang MSE walls use selected soil like granular fill which gina-reinforce siyang materials like mga metallic strips, geogrids, or kanang plastic meshes. And kaning, excuse me, kaning mga reinforcement, muna silang ga-act as skeleton kibali inside sa soil, which makes it stronger and stable. Since ang MSC walls po, gagamit siya kanang compacted soil o kanang lightweight nga reinforcement rather than mga baga nga solid concrete. They are less expensive and dali ra pud sila ma-implement kaysa sa traditional retaining walls. Kay they can also handle taller structures while remaining flexible which makatabang gyapon sa kuan to perform well during earthquakes. So, so mo ang mga types of earth retaining structures no. So, proceed ta sa sample problem. So, ang sample problems ani is katulad yung sa cantilever sheet piles and anchored sheet piles. Basically, ang ihang problem solving ani is just the same with the lateral earth pressure. So, di ba naman to active o passive. So, kani is sa isa ka basically sa isa ka problem kay gagamit siya og kanang gagamit siya og saan si ko na ni code. Gagamit both passive og active. Okay. So dire ta una sa cantilever sheet pa. Let's kuan no nga kani nga figure is cohesionless soil. So sa cantilever sheet pile no, ang kaning naa sa right, let's say kung mag-drawing ita sa problem, ang active pressure is naa dire sa right while sa passive pressure is nasa left. So ang sa active pressure mo ni ba ni ang soil mass nga nag-push towards the left which is the wall is pa-away siya sa soil. So kani nga active earth pressure is caused by the backfill which is trying to move. Pero ang passive pressure kaning nasa left mo ni siya ang mo resist sa wall nga mo try og move. So basically ang kaning sa passive pressure is the resistant moment and ang kaning sa active pressures mo ning overturning moment. So ang kaning active pressure is mo ni ang mo cause sa wall nga mo overturn. That's why kailangan tag resistant moment para agibali siya ang mo resist. And dire is mo na itong H sub A. So ako na siyang gikuan as H sub A para dili malibog and mo po di ang H sub P.
So, same rig hapon sa last week's discussion no nga ang atoang since soil naman ni siya tanan, so of course ang iyahang soil pressure diagram is triangle. And its base is muna iyahang pressure basically. Unit weight of the soil times the coefficient of the active pressure times the height sa active pressure or H sub A. It's also the same with the passive pressure since this part is soil pod. So ang iyahang soil pressure diagram is also triangle with also the same base nga unit weight times the coefficient of the passive pressure times its height, which is H sub P. So since again since triangle man siya, so ang iyang force is na dire where it is located as Y sub P. Pero ang Y sub P, di ba? Which is ang Y sub P is mo nang 1/3 sa H sub P. Same with the active pressure, ang Y sub A is equal to 1/3 sa H sub A. Okay, no? And again, same ra gyapon iyang pagkuha sa force. It's just the area of the shape sa iyahang soil pressure diagram, which is it depends on the area, no? Now for the anchored sheet pile, same na siya sa same ito ba? Alay sa to. Now for the anchored sheet pile, binukog sa last week ni nga discussion. So diri sa anchored sheet pile, same siya sa cantilever, no? Sa cantilever sheet pile, pero ang difference is iyahang naay anchor, no? Which is maka-cause na siya og sani? Tension mo na ang tension kibali ang kaniyang atoang anchor. So ang kaning anchor is installed again behind sa retained soil, which usually driven into firm ground or rock. So kung ang soil gani is mo push to the left, which is mo na ang active pressure, ang anchor is siya pod ang mo resist by pulling the wall back to the right. Okay? So sa diri nga diagram, ang anchor is represented as tension, which acting toward the soil mass. Acts toward the soil mass. Kay amo man iyahang direction kung asa siya pull sa wall to keep it from moving. So, kung sa ato ang location sa forces, no? 'Di ba sa cantilever kay ang iyang location is from dire sa toe, mo ni ang toe. Dapit mo ni ang toe. So kung sa diri lugar mo ni ang mo ni ang Y sub P sa cantilever niya ang sa anchored ay sa F sub A is mo pud ni iyahang location kay naman sila reference point mo man ilang reference point sa to. 'Di ba kay ang kung magkuan tag location, we take moments about a reference point. So, sa anchored sheet piles, ang most logical nga reference is diri sa anchor level. Mo ni atong reference point kay it is where the strong reaction force is applied. That's why ang ato ang reference point is diri sa anchor level. So, ang ato ang ang location sa atong F sub P is from dire padulong dire. Whereas sa atong F sub A, location is from the anchor padulong sa iyahang force kung asa siya gilocate. So kung ang kuan lugar ani, 'di ba ang sa cantilever is diri man na 1/3. But since baliman naman siya diri, so kani dapat is 2/3. Kay kung maano ta og
centroid na diri atong centroid no. Kani siya nga distance. Kani nga distance is 1/3. Kani pod is 1/3. While diri is 2/3 and diri pod is 2/3. Okay? So mo nang same diri pod sa f sub a 2/3. Pero di ba ang dili siya diri taman ang kani ngani is dili siya 2/3 ha. Ang iyang 2/3 is kani. Mo ni iyang 2/3. Same dire mo ni iyang 2/3. So ang pagkuha sa y sub p nato is i-analyze gid nato. So let's say y sub p no. So h sub a, y sub p lugar. Ay, ganito. Y sub p. So h sub a minus h sub p kay aron ang mabilin is kani nga part. Ay wait, now na tong 2/3 kay makuha raman nato si 2/3. Mo ba ng 2/3. So basically 2/3 sa h sub p, di ba? 2/3 mo ba ni, di ba? 2/3 sa h sub p. So 2/3 sa h sub p be plus h sub a minus h sub p minus h sub p. Kaya ano, di ba, mo man ni siya nga ano, mo ning 2/3 h sub p. Mo ning 2/3 h sub p. Kani, plus nga h sub a minus h sub p, mo ni siya nga distance. Diba? Kay h sub a minus h sub p, wala na ni. So, ang mabilin kani nga distance. Kana siya. So basically, 2/3 sa h sub p plus kani daw nga distance which is h sub a plus kani nga distance nga h sub a minus h sub p minus pagyud aning h sub t minus ani nga height. So wala na ni. So ang mabilin is from here padulong diri. So you really have to analyze to get the location of the forces. Don't worry, we'll naman tayo ko na example. As you can see dire na time moment. This is for the overturning. So, ang equation comes directly from the moment equilibrium nga condition. So, which is summation of moment is equal to 0. So, aron ang wall is mo remain stable, like dili siya mo overturn no or walay overturning moment which is caused by the active, di ba? Ang active kay mo na siyang mag-cause og overturn while ang kani is iyahang resistance. So, kailangan siya i-balance by the resisting moment. Kailangan siya i-balance which is caused by the passive pressure. Kung anong equal dapat siya? Kaysa, di ba, ang left-hand side, sila man ang mo resist. Dapat, again, if kailangan siya equal for stability and failure. Tanaw na to kung mo-fail ba ang wall or not. So, kaning left side mo ni ang resisting moment or iyahang resistance. So, ang diri is iyahang overturning moment. Which is siya ang mo-cause sa failure. So, dire, so you can see, sa kaning yellow nga no, if ato ang resistant moment or resisting moment, atong resisting moment, which is the, or kaning sa passive pressure no, is greater, mas dako kibali ni, kaysa ani, then, it is safe. Kaya again,
Mao di ba ni amo resist sa wall nga mo isbog. So kung mas dako ni siya, mas grabe iyang na-resist, di ba? Aron dili siya mo overturn, dili siya mo fail. That's why safe. Pero if gamay gani ni or like if gamay gani ni siya kaysa sa overturn, then of course it will fail. Kay dako man imong overturning moment imong OM. So nagikuan kung dako gid kay siya, then of course grabe gid ang mo fail ana. Mabalang gid ni mga mo fail gid siya. Now there is a factor of safety. Kaning factor of safety pod is mo ni ang kanang sa niya mabalaan nimo kung mo fail pa ba siya or not. So basically ang sa kanilang formula is sa problem is pangitaon ang theoretical passive moment or theoretical maximum passive pressure. Okay? Ang kanin sa factor of safety, it is you will be able to know kung fail ba siya or safe. Mabala ninyo kung fail ba siya or safe. So, pag mag-solve gani mo sa factor of safety, if inyong na-solve nga factor of safety is less than 1.5, then therefore it fails. It will fail. Wait, you know what? Okay, kalubaton. Okay? No? So, again, if inyong na-solve nga factor of safety is less than 1.5, then therefore it will fail. But if inyong na-solve nga factor of safety which is greater than 1.5 or equal to 1.5, then the wall is safe. Na-proceed ta sa sample problem. So, first, dito sa cantilever sheet pile. So, cantilever sheet pile, mabasa ba? So, a cantilever sheet pile is 8 meters long with a depth of embedment of 3 meters. So, ang depth of embedment muna sa passive nga part. Muna iyang depth of embedment. So, na 3 meters, no? And then, ang angle of friction of the soil supported by the sheet pile is 34 degrees. Angle of internal friction, ha? And has a unit weight of, nga 18.74 kilonewton per cubic meter, and there is a water table below the base of sheet. So, I can mukbala ka ng water table, okay? It's just at the base sa sheet pile. So, compute the active force acting on the sheet pile. So, basically, kanina nga force, no? Kanara siya nga force. Kay active force ba ya? So, mo ba ito ang active force? Second is compute the passive force acting on the sheet pile. So, kanina po. And the third is compute the theoretical passive force that must be mobilized to ensure stability. Now, ako lang i-go over gihapon ang problem, no? Para sa katong wala pa kayo nakaget, gyapon. Matry pod ba? So, dire nag-draw first, mag-draw gid tag figure or diagram so that we'll be able to analyze properly the problem. So, na daw siya ay cantilever sheet pa nga 8 meters long, mo yung 8 meters long with a depth of embedment nga 3 meters. And then internal friction angle is 34 degrees and na unit weight nga 18.74. Na unit weight nga 18.74. So, since ang water table is naraman dire, so of course, ang nasa taas is soil. So, kung soil siya, then of course, our soil pressure diagram is both
triangle. Then adi atong force, it is located at y sub a and then force 2 or p sub p no para sila which is located at yp where ilahang reference point is at the toe of the retaining wall. So first is compute the active force acting on the sheet pile. So sa formula nga nato last week no nga k sub a is equal to 1 minus sine theta divided by 1 plus sine theta. So substituting the values, which is 1 minus sine 34 divided by 1 plus sine 34, we'll be able to get the coefficient of the active pressure nga 0.283. Okay? So that much, I think you'll be able to get the coefficient. For the now for the active pressure, di ba? Yung ko pagkuha sa pressure or force is area ra sa soil pressure diagram. So since triangle man then of course again area sa triangle. So 1/2 base times height. So 1/2 base nato di ba kay kani di ba? Ano itong base mo itong height. Base nato is katong pressure which is y sub s or unit weight of the soil times the coefficient of the active pressure times the h sub a. Again, atong h sub a is kani. Atong h sub p is morning 3 meters. So h sub a ta kay active man. So base man atong base times its height, substituting the values. Unit weight of the soil is 18.74. Coefficient nato nakuha is 0.283. And height niya is 8 meters as you can see there. Times again the height which is 8 meters, we will be able to get the active pressure nga 169.704 kilonewton per meter. So, naay ang student nag-question regarding unsagi ang unit. So, ang unit gid sa iyahang pressure is kilonewton per meter. Kay di ba? Unit weight of the soil, ang unit weight sa soil nato is kilonewton per cubic meter. Coefficient is dimensionless, so none. And height is meter squared. Ma-meter squared gyapon siya kay kaniman. In a while. Okay? Diba? So, kung ato na siya ikuan sa katong pressure nato nga y sub pressure nato nga unit weight of the soil times the coefficient times HA squared. Same na no? Ang katong 1/2 base times height. Same na sila class. Ay kalibog. Ako lang gisimplify ang formula. So, kung ato siya kuan kilonewton per cubic meter, ako yung naman para maklaro. Again, cancel out ni kay dimensionless, wala sad na. Kay constant na siya. So, ang mabilin is kaning kana siya, kanang height, which is meter squared. So, cancel out, ang mabilin is kilonewton kani per meter. Ay, nara kani per meter. Ayun. Wala naman eh. Cancel out naman na siya. Okay, so kilonewton per meter ang iyahang unit weight. Unit. So, no mo ni ato ang active pressure. Yes. Yes. Ma'am, mag-ask ako ma'am ba kanang questions bitaw ma'am regarding sa kanang unit ma'am. Kay katong sa book bitaw ma'am kasi mga sample problems ma'am ba. Ang iyang nasa iyang need po itaon is force lang daw, walay force per unit length. Tapos nakita din ako ma'am kay ang iyang unit kay KN ra. Sa among plate ma'am, since ang nakabutang mo dito kay find the force of the wall, ang among unit ma'am per meter gyapon ma'am or
kilonewton per meter gihapon. Kay i-try gud ninyo kung mag-solve gihapon mo, di ba mo mangyapon ni siya, mo ni siya. Kung magkuha mo active pressure, di ba? So kung inyo i-cancel out ang mga ano kibali i-cancel out ninyo ang ihang units nila ani, then ang makuha na gyapon nato is kilonewton per meter. Yes, Fernandez. Ma'am, kaning abot din po sa plate ma'am kay mo gyapon gibuhat ma'am kay kilonewton siya kay tungod kay wala mo good na kay mention nga per unit nya pagtanaw pud namo sa katong last katong discussion ma'am kay same pud sa imong gibuhat ma'am ay sa kaning kilonewton na gyapon tong imong unit adto so more dito ra gyapon mi nag-awat kay kaning naka-record mo gud nga tong last na discussion po. Ang kilonewton na di ako nabutang dito ba? Yes, ma'am. Ano siya dahil class? Kilonewton per meter. So, okay wala siya ma'am sa plate ma'am? Yes, ako right. If kilonewton to inyong nabutang din, consider na ko to. Pero kilonewton per meter, gid siya class. Even without the word nga ano per unit length, kung inyo gid siya i-cancel out, iyang unit gid is kilonewton per meter. Ay ma'am, I think ma'am kay same ra na sila sa kilonewton per meter and kilonewton ma'am kay times rag 1 meter dahil na siya ma'am. Ano na? Times ra dahil na siya 1 meter like 9 times 1 meter bitaw ma'am para makilonewton na pod mo kung nabantayan sa libro ma'am. Kay niingon mo pud lagi dito sa libro nga per unit length o per unit length basta nga na, di ba? Pero even without yun kana nga word bitaw, actually class namang giuban mo pod sa during college days na mo pod no nga kanang mo gid among mabantayan usahay sa libro, especially katong libro sa surveying no katong simplified katong by Fajardo nagyapoy mali adto. That's why ginasulatan na lang nako ang uban corrections. Pero ang sa diri sa kani siya nga kani gid siya is kilonewton per meter gid siya. Again and again, if you try to cancel out the units of units ani niya, ang makuha na gid gyapon ang answer is kilonewton per meter. Okay? Nakuha, na-gets, nasabtan, understood? So forgive me no, siguro last time kay na ano sabog. Naman to abi na kog kilonewton per meter to akong nakuan last time. Pag ano lagi nako pag recheck pod nako kay naningala pod ko kay kilonewton akong nabutang instead of kilonewton per meter. Okay. So karon nga na ano na gid siya, kilonewton per meter gid siya. Again, same atong sa akong gi-explain ganina no. Like gi-compute naman to ay gikuanan nako again iyahang mga units. No? Katong kani h squared divided by 2. Wala na ni siya kay dimensionless, wala pud ni kay constant. So ang mabilin is kaning unit weight ug kaning height where ang unit anang kuan is kilonewton per cubic meter. Nya iyang since kaning height is meters but it's squared man so meter squared. So cancel out ni cancel out pero na siya mabilin nga meter is meter. So of course, ang iyang answer ana ay iyang atong makuha nga unit ana is kilonewton per meter. Okay? So ayaw kayo kuan sa libro nga i-times 1 meter. Okay, let's say, kilonewton, malibog na mo, kilonewton per, kung inyo na ipang-cancel out, let's say,
nag-try ay gi-include ninyo ang units anino, di ba? So makuha ninyo kilonewton per meter, so mag-multiply pa lugar mo 1 meter. So unsa man ning 1 meter? What's this 1 meter man? Kay per unit length. No? So kilonewton per, okay, as mo itong eraser. So kilonewton per meter. Okay. There is a B. Compute the passive force acting on the sheet pile. So, same ra gihapon no sa A pero passive pressure na to ang gi-solve. So kaning sa case of P is actually class ang kaning case of P is just the invert K sub P is equal to K sub A inverted siya kibali. Inverse sa K sub A. So, pwede sa pag-calculate, magdali mo, i-inverse ninyo ang katong answer sa K sub A. No? So, same rin gyapon, which is atong makuha is 3.534. So, 3.534. So, since triangle naman gihapon, so 1/2 base times height, mo na ni atong, mo na itong base and mo na itong height. 1/2 base times height. And substituting the values, unit weight of the soil is 18.74 times the coefficient na 3.534 times the height na 3. Again, yung depth of embedment is 3 meters, which is muna itong H sub P. Natin makuha nga passive pressure nga 298.022 kilonewton per meter. Now, there is a C. Compute the theoretical passive force. So, P sub TP. Dili na siya. Kaya mo man ang passive force nga itong gisolve acting on the sheet pile. Pero theoretical passive force na. So, theoretical passive force. So, theoretical force. So, pagkuha is kaning moment. So, P sub theoretical TP, theoretical pressure times the Y sub P mo na iyahang distance from the reference point padulong sa force, which is equal to active pressure times again the location of the force. So substituting the values, di ba ang Y sub P is 1/3 sa height. So 1/3 sa 3 is 1 naman na 169 atong nakuha nga P sub A 169.709 times 1/3 sa height niya, which is 8 meters. So, kung ato na siya is-shift solve, natin makuha nga 452.557. If mo ingon gani sa problem class nga, solve the factor of safety and determine if the wall is safe or not. So, muna siya ang pag-solve. So, basically, muna ang safety against overturning. So, safety or factor of safety against overturning. So, di ba, atong formula is Fs, which is factor of safety, is equal to resisting moment divided by overturning moment. Diba itong resisting moment kay moment atong resisting moment kay kani. Resisting moment is equal to overturning moment. So, P sub P, resisting moment na to kay P sub P, pero dili siya kani nga kuan kay theoretical naman ni siya. Kanit na sa atong gisolve nga passive pressure, which is acting on the sheet pile.
So P sub P, which is 298.022. So example lugar class no sa C. Kani. Example, ang question sa C is ang pangtaon ang factor of safety and determine if the wall is safe or not. So, of course, dili kani imuhang gamiton nga pag-solve. So basically walay dili siya dili P sub P. P atong gamiton diri, which is atong gamiton is P sub P. Kay wala man di man ni mao. Ay wala man ni siya sa problem. Kay factor of safety lagi. So of course atong gamiton nga P sub P is kaning 298.022 times 1/3 sa iyahang height nga 3 natay makuha nga resisting moment nga 298.022. And then sa overturning moment, same gyapon, P sub A, which is 169.709 times Y sub A nga 1/3 siyang height, which is 8, natay makuha nga overturning nga 450.877. Now, i-substitute nato ang value sa RM ug OM. So natay makuha nga 0.661. So ang kaning 0.661 is less than 1.5. Therefore, again, the wall fails or it's not safe. Tingnan na siya pag kuha sa factor of safety. Okay? Nakuha? So, any question? Clarifications? None? Okay. Pan ako nag-gets ang question, no? So, okay, balik ta sa unit. Pan ako nag-gets. So, sa unit, di ba, if ikuan gid nato, if like kanang mag-solve gid tag pressure, atong makuha gid ana is kilonewton per meter. Kung mag-solve gid tag kanang pressure, no, so without the per unit length. But if naa gani na siya, so apil gyapon na siya din, no. So if naa gani ang per unit length, so of course kilonewton na ang iyahang unit. So basically kung mo siya per unit length, kilonewton ra siya. Ay pa na ako nag-gets. Pero same gyapon sila answer. Kay per unit length meaning 1 meter, di ba? Ay pa na ako nag-gets. No, so ang iyahang unit gyud ana is kilonewton per meter, but if naatong na diri sa problem nga per unit length, then kilonewton ra siya. Okay? So, ay pa na ako nagkuha ng question. Kinasabtan? So, no questions regarding sa sample problem 1. Let's proceed with sample problem 2. So, sample problem 2, sample problem 2 na siya. Yeah. So, sa anchored sheet pile, no? So, an anchored, mabasahan ba? Ano na lang. So, an anchored sheet pile wall supports a mass of soil nga 7.5 meters high. So, ang kaning, sabti ang problem, anchored sheet pile nga wall. Kani daw nga wall supports a mass of soil. So, ang iyang gisuportahan na gid ani class is kani siya, which is 7.5 meters. Mura man iyang siya nag-support siya kibali sa soil diri. Kanina, kuanan naman ni sa depth of embedment nato. So, supports a mass of soil nga 7.5 meters with a horizontal surface. So, ang angle of friction of the soil is 31 degrees with a unit weight of
19.23 kilonewton per cubic meter. So the total height of the sheet pile, so kanina total height na sa sheet pile is 10.5 meters, which is supported by an anchor but placed 1.2 meters below the ground surface, which has a spacing of 3 meters center to center. So, na daw diri nga, ang iyang anchor daw is placed 1.2 meters below the ground surface. So, na diri iyang anchor. So, question A is compute the active force. Second is compute the fraction of the theoretical maximum passive resistance or the P sub MP. Maximum theoretical maximum passive resistance of the total embedded length which must be mobilized for equilibrium. Then third is compute the tension in the anchor bolt. Oh, by the way, yun na lang. Kuha na sa question number 3 para kuha. Okay. Again and again, before ka mag-solve, draw a figure or diagram so that you will be able to analyze the problem properly. So, na daw tayo anchor, a retaining wall nga na-anchor with a 1.2 meters below the ground surface. And iyang anchor nag-support daw siya soil mass nga 7.5. Mo na yung gisuportaan. Mo nang height siyang gisuportaan nga soil mass. And then, total height daw is 10.5. So, like, na-drawing na. So, mag-drawing ta, ay since iyahang soil is soil rigid siya, walay water table, walay surcharge, and it's also cohesionless, kaya mo siya naghatag o given nga cohesion. So, basically, the soil is cohesionless soil. And the soil pressure diagram niya is just triangle. Same with the passive pressure. And then, draw ta ay magbutang tag force. Then, of course, ang tension po nato. And then, anchored sheet pile naman ni siya, since iyahang, again sa ni, kaninga wall is anchored sheet pile. So, iyahang reference point is from the anchor. So, mo niyang Y sub A, mo po ni iyahang Y sub B. Unit weight nga 19.23, angle of internal friction nga 31, and spacing nga 3 meters center to center. So, first is compute the active force. So, same old same. Or gihapon, substituting the values, 1 minus sine 31 divided by 1 plus sine 31, we'll be able to get the coefficient of the active pressure nga 0.32. Now, in getting the force, area ra sa triangle, which is 1/2 base times height, where ato ang height is kani. Ato ang base is kani. Unit width of the soil times the coefficient of the active pressure times the height. And of course, the height nga H sub A. Atong H sub A again is kaning 10.5. So substituting the values, 1/2 times times 19.23 nga unit weight sa soil times 0.32 nga coefficient and times the height nga 10.5. And again, multiplied again by the height na 10.5, we will be able to get the active pressure of 339.217 kilonewton per meter. Okay? Okay, I think kabalo na tanan ana. Dito sa B, fraction of the theoretical maximum passive resistance. So, PMP. So, sa PMP, kailangan, ay, di ba, ang formula ana niya is kaniman. Kaya maggamit mo tag summation of moment. So, kaniman atong pangitaon, so nanatay P sub A, pero wala pa tay Y sub P and Y sub A. So, to get Y sub A,
wala pa pud tay K sub P. Di naman kailangan si K sub P. Di ba? Alright, no? Now, to get y sub A o y sub A o y sub B, so, di ba? Ana ko ganina ang kani is 2/3. Of course, ang kani is 1/3 man ni, diri dapit is 2/3. Same dire. 1/3 ni, and ang dire is 2/3. So, pagkuha na tog sa y sub A sa taon na, dire sa ta focus sa y sub A. So, ang pagkuha kibali ani nga distance is 2/3 sa height, which is 10.5, 2/3 sa height, 2/3 sa 10.5, minus 1.2. So, no, ibalik na ako. To get this distance, basically, kani nga distance, minus kani nga distance. Para makuha ni. So, 2/3, so mani nga distance, 2/3 sa height, which is 10.5, minus kani nga distance, which is 1.2. So, natay makuha nga 5.8 meters. Now, diri sa y sub b. So, y sub b is, makuha man nato si 2/3 sa, makuha man nato ni, which is 2/3 sa height nga, yung height is, wala man tayo height ani. Wala man siya height. Walay given. Pero makuha lagi po nato, which is 10.5 minus 7.5. So, pila man na? 10.5. So, 3. 3. Diba? So, so 3 meters, which is, makuha nato siya. So, makuha ni. So, 2/3 sa 3 meters. So, 2/3 sa 3 meters, or ako rin gibutang diri no, 10.5 minus 7.5 para like masabtan yun. So, 10.5 minus 7.5 plus, so, mananin, nakuha na ni, plus pagidayon aning 7.5. Para aya din nato i-minus aning 1.2. So, plus 7.5, so like, ang distance na kibaling ato ang na-add is kani nga distance. So, of course, minusan nga po nato kaning nga height, minusan ani para mawala na ni siya, ang mabilin is kanina lang nga height. Nagkuha? So, plus 7.5, no? Minus 1.2. So, makuha na nato ni nga distance, which is 8.3 meters. Any questions regarding sa pagkuha sa location? Okay, I think none so far. Okay, now, since na naman ta, nanatay, okay, nanatay y sub p, nanatay p sub a, and nanaputay y sub a, we'll be able to get the theoretical maximum passive pressure. So, substituting the values, y sub p nga itong nakuha nga 8.3 is equal to 339.217, which is kanino, 339.217 times the y sub a nga 5.8, substitute diha. So, shift solve, we'll be able to get 237.043 kilonewton per meter. So, kani, kilonewton per meter kihapon, kay kani is kilonewton per meter times meter, so ma-cancel out. Pero naman po yung meters, which is, ibali na ni mo diri,
divided by, ana naman na siya, divided by meter. So, nagya po mabilin nga kilonewton per meter. So, mo gyapon yang unit, kilonewton per meter. So, mo ni ato ang answer for the question number 2. Now, for the question number 3, compute the tension in the anchor bolt. So, mo ni ang simple nga pagkuha sa tension. Summation of forces. Summation of forces. So, since both P sub P ug tension is ilang forces is to the left, so of course, add na sila. Pero ang atong P sub A is to the right man, so minus P sub A. So basically, kani, add, basically, ingani siya, no? P sub P plus tension kay same direction man, pero minus P sub A, which is equal to 0. So transpose P sub A sa other side, aron ma-positive mo na din siya. P sub MP plus T, diba? Gitranspose na nato si P sub A sa PCAS aron ma-positive siya. So equals to P sub A. And transpose again the P sub MP sa PCAS para si tension ang mabilin diri nga side, sa left side, no? So, man-negative na siya, man-negative na si P sub MP. So, P sub A, which is 339.217 minus atong nasolve nga P MP, which is 237.043, natay makuha nga tension nga 102.174 kilonewton per meter. Okay? Any questions? Please do ask. If nag-wonder mo, no, or like ningala mo, ma'am, nganong dili man ta mag-solve atong pressure nga K sub P nga P sub nga unahon nato si K sub P then ay ha si P sub P same ani. Nya anong dili man katutong gamiton nga P sub P sa pagkuha sa tension. Kay ang sa dili man gud sa PCAS, ang dili sa PCAS, no, disregard this, disregard. Example lang, wala, dili ni mao atong kwaon, pero tong kwaon is ang factor of safety. So, wala ni, no? So, of course, ang atong gamiton nga passive pressure is ang kani kay mo man ni atong na-solve. Ang which is mo ni atong gamiton dire sa pagkuha sa resisting moment. Pero, let's say, ang iyang for example, lugar, ang question number 2 is, pangitaon daw ang theoretical passive force, which is P sub TP, pero kani ang wala. And of course, atong gamiton sa kaning pagkuha sa resisting moment is kaning P sub TP. Okay? Just in case nalay mag-wonder, no? So, walay questions? Promise? Sure? Sure yun ang heart? Debitaw. So, wala na questions to. Sino mo magkatawa, uy? Mayo nang magkatawa, pero ay palabig katawa. Kaya basing mamatay mo nang katawa. Okay. Since wala na questions, sad na lang. Sige. Pero ay po nang sad. Basing ma-depress sa punong gayo. So, mura gapon, siyempre padunglan, may pag-heart na lang inyong ibutang, at least ga-sparkle pa. Pwede po ng clap. Okay, so since wala na questions, kindly open your camera so that you have ma'am present.